गोटे पटे सरकार कहते जे सी हूँ साधारण लोकों सरकार किंतु अन्य पटे जदि देखा साधारण लोक निज हक जो लड़ुंट से आसी थाना हाजत में बसुँच ये हूँ आपणकर गोविंदपुर फांडी अंचल दृश्य जहाँ मुझे देखी ये फांडी अंचल आज जो सदाशिवपुर ग्राम पंचायत रे बउलपुर ग्राम रिलायंस जो बायोग्लास कंपानी चलती तार 5 दिन है जो धारणा बसला आज से धारणा स्थल 144 जारी कराई 144 जो जारी कराई समस्त ग्रामवासी को सेठारु पुलिस उठाई आनचे प्राय 50 ରୁ 60 जन ग्रामवासी को एवं समस्त वर्तमान गोविंदपुर फांडी अंचल एकत्रित भाव अच्छा तेरे जो दृश्य आम देखुलू पूर्व देखा रिलायंस कंपानी सम्मुख गेट्रे किभली शांति श्रृंखला धारणा देते कि हठात आज 144 धारा जारी कराई उक्त अंचल 144 जारी पर आज समस्त को एका उठाई आनी सीधा साल कथा कौन एक्चुअली सका घटना कौन है शांति श्रृंखला सहित तो 4 दिन है चलता आज सका कौन घटना है आपन को फांडी भितर बसे पड़े आज सकाल सकाल आमर तहसीलदार आईआईसी पुलिस फोर्स नहीं घटनास्थल से आसिक 163 लागू कले 163 लागू कला आम जो आसीचु आंदोलन कर माने आसीचु धारणा स्थल बसैया सी आमको अटकेले जे आईआईसी की तहसीलदार को आम से क्वेश्चन कलु जे आमको कहीं अटकाउं ना 163 लागू होती मु कहली 163 लागू होबार किसी जस्टिफाई ना जेहेतु आम शांति श्रृंखला बसचु आम तो विशृंखला किसी करूँ हाँ आम तो विशृंखला करता तुम 163 लागू करता से कहले तो नाई तुम कंपानी फाटक पाखे बसीच मुझे आम तो लिखिकी देचु कंपानी फाटक बसले आज आज 5 दिन है 5 दिन है प्रशासन किसी शुणलानी ना प्रशासन आप पहुंचे नहीं प्रशासन आम कथा किसी शुणुनी सी बड़ कंपानी कथा शुणुची कंपानी प्रशासन एक्चुअली बर्तमान प्रशासन जदि कहबा जे प्रशासन साधारण जनता बोली सरकार कहते बर्तमान प्रशासन साधारण जनता ना कंपानी से कहीं ना आम पाखे कौन जिनस से आज आलोचना करवा कि आम सहित बसिक कौन जिनस संपर्क आलोचना करवा ए सब जिनस नक से कंपानी कर्तृपक्ष सहायता दे एवं जो आज दिन में जो 163 है कले सहित से सामिल अच्छा जदि कहबा गोटे पटे जदि कहबा आमे आमठू जमी नौचंती एवं आमको पुणी थाना राणी बसौचंती ये की प्रकार राजनीति सर खाली जमी नुह खाली जिते गछ काटिले से प्रशासन नथिला जिते नदी पानी सुखिला मो लोक मान भर जो आक्रोश आसला पानी मुझे सरपंच दे पारुनी से प्रशासन नथिला जिते आम जगह गला माने माँ माटी भिटा माटी आम देलु से प्रशासन नथिला वर्तमान प्रशासन जी उठिला माने जीवित कारण कौन कंपानी प्रशासन ठू ऊपर ना प्रशासन कंपानी गोटे मधुचंद्रिका कौन कंपानी आमर मुझे बुझुची आम जो प्रशासन भैल्यू ही ना जदि था आम गोटे कंप्रोमाइज है आम भी मानुଛୁ सब कलेक्टर सार से सब जगह तो सब जिन फाइनाल कर ना जदि ऑर्डर पर आमको यही अवस्था भोगिया पड़ा ताने किए बड़ आप निजे कहतु निहत भाव महिला माने बस छोट छोट पिला अच्छा युवक अच्छा वयस्क जो गोटे नियम अच्छी 60 70 वर्ष ऊर्ध गले वयस्क को सहजे थाना को अणा जाए ना जेकोसी गोटे गोटे आज आनिक खरारे बस आज्ञा यहाँ आप निजे निजे सचक्षु देखिले विश्वास करेंगे जिते से उठेले आटलिस्ट मत तो इनफॉर्म करिया कथा ना मु जानी जदि लोक मैंने आसुँच गर्भवती महिला आसुँच दि जन जो एडमिट हेले जदि मु नथांती वर्तमान सर अवस्था कौन है कहतु निहाती भाव जदि कहबा महिला सरपंच जेहेतु से सरपंच जेहेतु अच्छा लोकों सहित अच्छा तेणु से लोकों सहित आज अच्छा मुझे देखेबी जदि आपन को कैमेरा पर्सन कहि देखेबे वयस्क मानक आनिक रखा जाइए ये जो परिस्थिति सकाल या दुई जन महिला असुस्थ कारण मेडिकल निगला तो आपण बयस केते 74 वर्ष जहाँ मुझे वयसाधिक व्यक्ति को थाना प्राय रखा जीवार नियम ना कि आज थाना खरारे बसाई 74 वर्ष केते घंटा है बसले मौसा 3-4 घंटा पुलिस प्रशासन तरफ आपण कौन व्यवस्था कराई स्पेशली 75 वर्ष 74 वर्ष आपन जेहेतु वयस्क आपण कौन व्यवस्था कराई ना आसवा बेलू ये बस आसला बेलू बस कहीं आपन को आनले
ଆପଣଙ୍କର ଜମି ବାଡି ଯାଇଛି ନା ଆପଣ ଖାଲି ମିଛୁଟା ଧରିକି ଆସିଲେ? ଆମ ଜମିବାଡି ଯାଇଛି ତ ଆଣିଲେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜମି ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଜବରଦସ୍ତି ଧରିକି ଆଣିଛି। ଜବରଦସ୍ତ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି 74 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ଜମି ଯାଇଛି ଭିଟା ମାରି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଥାନା ବାରଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଇଏ ହଉଛି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମାଳାପ ଚାଲିଛି ବା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଏବଂ କମ ବୟସର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷ। ଇଏ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ କଥା ଆଜ୍ଞା। 14 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଯଥାରେ ତୁମେ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲ ମତେ ଟିକେ କୁହ? ତୁମେ ସେଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହଉଥିଲା ବା ଯାହା ହଉଥିଲା ତମକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଉଠେଇଲେ ତମେ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲ? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଇଏ କରିବାକୁ ତ ସେଠି ତୁମର ଜାଗା ବାଡି ଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜାଗା ଯାଇଛି ଜାଣିଛ? ନାଇଁ ବାପା ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନା ବାପା ନାହିଁ? ମେଡିକାଲ କେସରେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି କେସ୍ ମୁଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଥା ହବ। ତୁମ ବୟସ କେତେ ହବ? 13 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ। ଇଏ ଆହୁରି ସାନ। ମାନେ ହୁଏତ ଆମ ନିୟମ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ଯାଇ କଣ କରୁଥିଲେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଣିଲେ? ତମର ଜାଗା ବାଡି ଯାଇଛି? ପୋଲିସ ତମକୁ କୋଉଠୁ ଉଠେଇଲା? ପୋଲିସ ପୋଲିସରୁ। ତମେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ କଣ ଭଙ୍ଗା କରୁଥିଲ ନା ମାଡପିଟି କରୁଥିଲ ନା ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲ ନା କଣ କରୁଥିଲ? ହୋ ହାଲା କରୁଥିଲ କଣ କରୁଥିଲ? ବସି ଖାଲିଟାରେ ବସୁଥିଲ ଶୁଖିଲା ବସୁଥିଲ ନା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ କରୁଥିଲ? ପୋଲିସ ଉଠେଇଲା। ପୋଲିସ କାହିଁକି ଉଠେଇଲା ତମକୁ? ପୋଲିସ କିଛି କହିଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 2 ଘଣ୍ଟା ବସିଲାଣି କାହିଁକି ଉଠିଲାଣି ବୋଲି? କାହିଁକି ତମକୁ ଆଣିଛି ଏଠି କିଛି କହିଲାଣି? ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସିଧା କଥା କହିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଟାମାଟି ଯାଇଛି ଯୋଉ ଜାଗା ଯାଇଛି ଜାଗା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଲିଷ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ବି ସେଠି ପଲିଷ୍ଟର ଛାଡିକି ଯେ XYZ ଯିଏ ବି କମ୍ପାନୀ କରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କାମ ଦେଇନଥିଲା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ବସୁଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଉଠା ଯାଉଛି ଏବଂ ଫାଣ୍ଡିରେ ବସାଇ ଯାଉଛି। ଇଏ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ହିଟଲରୀ ଶାସନ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି? ହିଟଲର ଶାସନ ପୁରା ମାନେ 5 ଥର ଆମେ ମିଟିଂ କରି ସବୁ ସହ ମିଟିଂ କରି ଆମ ଲେଖା ପଢି ହେଇ ସେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେବେ କହିଲା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ବସିଲା ପରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଦେଖା ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଯଦି କହିବା କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବା ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବା ପ୍ରଶାସନ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ନ ବାହାରି କମ୍ପାନୀ ସପୋର୍ଟରେ କାହିଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏନଜିଏମ୍ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ 2 ମାସ ପାଇଁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଲାଗୁ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଯୋଉ ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀକୁ ମାଲେମାଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆଜି ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଫାଣ୍ଡି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନା ପ୍ରଶାସନ ନା ପୋଲିସ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଗଣାହେଇଛି ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ହବ ଏମାନଙ୍କୁ 41 ବେଲ ଦିଆଯିବ ନା କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବ ନା ଆ ଭିତରେ କିଛି ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଫାଣ୍ଡିରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାହୁ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।